Hi guys, good morning guys. So, karon guys, kani among nalabyan nga dalan guys, kining murag pareha gyapon ni sa mangima. Kini gyapon kuyaw gyapon ni guys kay tugbungon ug likoon. Murag tinae gyapon ni siya nga dalan guys. Naani sa Quezon, Bukidnon. So, kung tuwa ka top view guys, makita nimo ang tsada kay nga ug maanindot nga kanang view. Makita nimo ang view dito kay makita nimong maramag tanan makita nimo. So nindot kayo karon nakalabay lang mi dani nga gikan Miss Davao. Okay, so kini kay naka-front lang ko dani sa akong gisakyan mo ng siripa lagi ako makita ang murag tinae nga dalan pero makitaan gid mo ani guys nga likuon gi kay siya. So daghan kay mga nida ni guys sa Quezon guys, Bukidnon. Sa Quezon Bukidnon ni siya unya ang iyang ana di overview of siyang overview. So nindot kay guys kung tuwa ka sa top view. Makita nimo diya sa unahan guys nga dalan nga pikas guys oh. Makita nimo diya sunod ani, kita nimo. Tawa guys, makita ni mong dalan. Mura bagay mga harang sa sidings guys. Ikaw gid mag-drive ani guys kung kuan ka hinahinay gid ka. Tawa guys nakatop view gid dito magtan-aw. Dito dapita dito. Kita ang maramag dana guys. Kita ang maramag ana guys sigon sa istorya sa konduktor guys kay mo may swito gi kay diha guys nga dapita kay daghan ka na diha gadaghan ga drop diha magvan lang magpakya og van basta mag-ana diha kay nindot kay diha dapita guys presko gi kayo ang hangin. Nakalabay mi guys nagi-institute tinuod na sila waiting shed na dito makakuan ka dito dapita. So salamat ko kay nalabyan gini nako sila ba nga ug nakita ginako ang murag tinaing nga dalan. Napikas na bahin guys, makita gini mo ang dalan guys. Di ba? Nga likuon kay siya. Sa permiro na ko nga video guys katong nag-adto Miss Davao na videohan gyapon ni nako siya pero kanang wa ko mahibalo nga kuan din siya kanang tourist spot din dapita. So nindot mga view din ni guys nga makita ang maramag. So ingani kanindot ang Bukidnon Quezon guys. Overview. So daghang kay salamat guys. Salamat sa pagtan-aw guys.